Go Ate, go Pelino. Oke, semangat pagi teman-teman semua di seluruh Nusantara ya. Saya dengan Ari Lim, Ate Ari Lim dari Jakarta. Malam ini kita kedatangan tamu ya, kita menghadirkan tamu spesial yaitu beliau ini sangat sibuk tapi juga menyempatkan waktu untuk kita semua dan mereka sangat berjasa untuk perkembangan Fingo di Indonesia. Dan juga mereka sangat support kepada kita Fingo di Indonesia. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Mr. Lee dan Mr. Anthony atas kehadiran malam ini. Oke, so kita sambut ya Mr. C.S. Lee, GM Malaysia, GM Fingo Malaysia, dan Mr. Anthony, Office Manager Fingo Malaysia. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera, Ya, salam. Ya, terima kasih. Anda invite saya datang. Selamat malam, Mr. Lee. Hari ini lebih casual sikit. Tak ada apa tu kom tu rambut whatever. Kita cuba cakap sebagai apa tu secara sosial. Tanah off. Saya akan sharekan Pak Eric. Nak saya cakap dalam bahasa English atau bahasa Malaysia? Malaysia better. Malaysia, okay. Okay, hari ini Pak Amirin, hai, selamat sejahtera. Okay, hari ini saya tak nak bazakan masa-masa bapa dan ibu sekalian. Saya nak sharekan sikit tentang perkembangan Fingo secara keseluruhan. Hello? Ya. Halo. Oh, boleh saya continue? Saya continue. Teruskan. Okay. Ya, continue. Okay. Fingo selama ni kita tahu tahun 2020 ni kita ada dah tahun sepatutnya Fingo Indonesia kantor patutnya di set up pada awal tahun. Tapi malangnya kita ada COVID-19 datang penyakit ni, the virus. So sepatutnya pada bulan Februari selepas tahun baru Cina, Tionghoa tahun baru Cina, kita sepatutnya pergi Jakarta jumpa dengan kandidat Fingo GM. Sebab Jack E ialah founder bagi Fingo Group, dia ada satu list of Indonesia GM yang dia patut temu duga interview. Tapi sekarang malangnya sebab MCO, Movement Cover or Control Order. Masa tu perintah kawalan ni kita tak dapat gerak daripada Malaysia ataupun Indonesia. So masa tu China pun tak boleh gerak. So kita kena postpone sampai MCO lifted dekat Malaysia dan Jakarta, dekat Indonesia juga. So yang ini nanti saya bagi tahu ada apa yang akan happen dekat Fingo Indonesia. Tapi sebelum ni saya bagi sedikit data. Okey, pada bulan Mac kita sudah ada MCO kawalan gerakan di ASEAN. Start dengan Malaysia, Indonesia, Thailand, semua sekali. Tapi penjualan, maksud tu sales online, kita panggil GMP, Goods Movement Mechanizer. So kita yang ni volume ni tak turun. Masa ni e-shopping macam Lazada, AliExpress, you can nampak Amazon ataupun Shopee, semua dia punya penjualan dia tingkatkan. Sesama dengan Fingo juga. Fingo kita data daripada March, compare March dengan February, kita satu kali ganda sales online. Bulan April dengan March, kita secara keseluruhan kita tingkatkan sales 1.5 kali daripada March, April. So by May kita pun tingkatkan 1 kali ganda daripada bulan April. So macam you nampak kita punya sales zone down is going and going. So semacam for Indonesia juga, saya pun peluk sekarang, very sweating. Sebab by February compare April, May and February, Indonesia PS 4.5 kali ganda tambah setiap hari.
So now we are closing to how many digit? 4 digit PS setiap hari. Every day, 4 digit of new preferred shopper every day. Never less than 4 digit. And withdrawal sudah sampai ringgit about closing. I cannot say exactly. It's close to 500,000 ringgit every week. Itu yang sebabnya kenapa, sorry to say, National Bank of Malaysia and also the bank from CIMB are receiving call from our national side, question about so many, cashback transactions to Indonesia. This is why we keep it down. Sebab kita tak nak bagi perkara ni nanti rumit bila kita set up dekat Jakarta. So we have to keep it control. So itu minta maaf. Kita akan buatkan apa-apa yang boleh tolong bapa dan ibu untuk withdrawal. Tapi kena patient sikit, sabar sikit untuk withdrawal below 1,000 ringgit. Below 1,000 ringgit, kena sabar dulu sebab kita tengah fikir apa jalan kita boleh continue dengan 500 ringgit. So we still thinking a way. So yang itu ya data. Okay, yang kedua data tu kita dekat tahun ni sampai bulan Mei. Kita punya register user maksud tu shopper sudah capai lebih kurang 7 juta. Ini termasuk ASEAN Tenggara, bukan Malaysia saja. Thailand, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore, and some dekat Philippines mereka sendiri hantar. So lebih kurang register user shopper 7 million, 7 juta lebih. Dan preferred shopper secara keseluruhan dekat ASEAN, Malaysia, Thailand semua sekali lebih kurang 10%, 700,000 PS. So dekat Indonesia, tadi saya cakap pun 4 digit tambah, sekarang register dekat Indonesia dengan gunakan Malaysia Reward Program, dah ada 0.5 juta. Indonesians dengan handphone Indonesia sudah register under Malaysia Reward Program, 0.5 juta. Tahniah, terima kasih bapa-bapa ibu semua you punya hard work. Okay, thank you very much. This is very good news. Okay, yang ketiga, Arif pun ada send me some questions, so I will read out here. Can I read out here all the questions? Yes. I give you the answer. Okay, one by one. Can I go for one by one? You just hold on for a while, I give you the answer. Okay, let me see. The first one I already read out. Perkembangan Malaysia, Singapore and Malaysia is going double digit since this year lah. Tahun ni, pada bulan March sampai bulan Mei. Okay, yang kedua, ialah ASEAN lebih kurang kita register user sudah 7 juta dan PS lebih kurang 700,000. Maksud tu 10% around that. Indonesia handphone lebih kurang 500,000 register user shopper. Yang ketiga, sebab yang itu dia tanya, Ari ada tanya produk-produk brand dekat Indonesia akan launch. Setahu saya tak ada any idea yet. Sebab ini dikontrol oleh China HQ Purchasing Department. So, saya kena tunggu sikit masa lagi, bulan Julai baru tahu. Yang keempat, apa preparation Fingo Indonesia set up untuk Indonesia market? Yang pertama, kita sudah nampak kita ada trademark registration, clause 35. Kita sudah register, memang sudah catat ataupun sudah very specific, sudah bagi tahu kita dekat e-commerce. Bukan MLM, bukan jualan langsung. Yang kedua step, kita nak lagi MCO sudah lifted, JE akan terbang ke Jakarta untuk temu juga dengan GM. Selagi GM itu atau director, representative of Indonesia, so tentu kita akan lancarkan secepat mungkin. So JE, hari Isnin lalu saya sudah talk to him, bincangan dia cakap paling pasti dia boleh estimate ialah pada bulan Oktober atau November. Dia bagi tahu saya untuk
minta maaf kepada bapa ibu kerana masalah ni sudah drag, sudah delay sampai akhir tahun sebab NO COVID-19. Dia pun tak dapat datang ke Jakarta. So dia akan secepat mungkin kalau boleh gerak. Yang itu dia sudah janjilah. Yang ketiga, masa ni kita tak ada macam dia ada buat satu kontak dengan kawan-kawan dia China di Jakarta ataupun di Indonesia untuk membekalkan produk-produk Chinese factory dekat Indonesia untuk Fingo. So kita kemungkinan besar produk-produk dari atas Fingo platform tu daripada Indonesia. Bukan semua ekspor import daripada China atau Malaysia. So kita sekarang kena kumpulkan semua produk-produk dekat Indonesia. So this is what Jack-E nak buat lah. Sebab bukan senang produk-produk daripada China boleh masuk Indonesia. So kita yang tahu itu. So kita sekarang tengah ada satu masalah ialah produk supply. Yang keempat, dia akan interview dengan GM2. Kita sudah ada candidate. Dia ada beberapa candidate dia akan interview. So yang kelima, Hawks tu Eric yang cakap tu, saya kena bagi New Fingo GM Indonesia to handle. Sebab saya sini tak ada kuasa untuk buatkan apa-apa. Dan yang keenam, pastinya, Jack-E sudah pastinya kita akan buka kalau semua okey dekat fourth quarter. Quarter yang keempat. Tahun ni, bulan Oktober atau November, kantor mesti sell. Itu yang dia janji. Okay. This is the few questions that you pose to me, Eric. Kalau ada apa-apa soalan lagi, saya boleh jawab. Don't worry. Today I will answer all the questions that you have or you want me to, to sharekan semua ini soalan-soalan. Okay. Yeah. Okay, thank you Mr. Lee sebelumnya. Okay, ada pertanyaan. Ya. Setelah Indonesia, negara mana saja yang akan Fingo Fingo will go to which country after Indonesia? Oh, okay. Well, you all go so fast after Indonesia asking me already. Okay, we know Malaysia is open last year. Okay, Thailand opened this year. And Indonesia, by God will, we want to open this year also. After Indonesia, the most popular is Vietnam. Okay, after Indonesia is Vietnam and followed by Philippines. Okay. After that, we will go for Laos, we go for Myanmar. Then, after this all ASEAN cover up, we will go to Taiwan. Okay. So by Taiwan time, we already 2024. 24, 23, 24 already. So by the times, we will get the VC, venture capitalists, to arrange listed at international stock exchange like Nasdaq, Hong Kong Exchange, or even anywhere. That to make it is a public listed company. Okay, but how about the cashback system? Is it still exist in the future? Yes, don't worry, Eric. This system will forever exist, but will come in more projects. All based on affiliate. All based on affiliate. Affiliate will not disappear. We need trainer. We need people to train shopper. Okay, and then there's another question. Yes. It just happens recently. It's about the voucher new policy. Voucher, which one? The voucher, the upgrade PS. We get the vouchers, right? It's the voucher is now only 90 days, and then the expired is not all the same 90 days. Some of them are to 2 months, and some of them 1 month. Okay. Why is it like that? I can explain. And also we can give the voucher to
new shopper, right? Yes, to anyone. To anyone. Okay, let me explain. Let me explain one by one. Nanti you translate lah. You help me to translate. Okay, first of all, kita tahu, we know e-voucher is 180 days. Before that, isn't it? 180 days, 6 months. Yes, 180 days. Yeah. Okay, 180 days. You know, so many people never use it. 80% people didn't use the e-voucher. They think 180 days. So I wait. Okay. So why we want to push 7 days, 30 days, and 90 days? Because we want to make more shopping. If more shopping, affiliate will generate cashback. I hope you all agree this. We need to move the economy. We need to move the market. Itu one of the reasons for first thing. Secondly, we want to have this voucher as a tool, alat, for affiliate to push shopper shopping. You can transfer to shopper 24 hours ataupun selama-lamanya. There's two options. To shopper, to PS, or to anyone you want to push. Okay, this is very clear. Okay. Thirdly, don't worry about Indonesia's. Whoever with Indonesia handphone, your e-voucher even expired, I can make it back after the Fingo Indonesia launch. I give you 60 days more. Okay? You translate for me. Don't worry, don't panic. All your voucher will be valid back 60 days after Fingo Indonesia launch. Okay. Okay? Clear? Okay. Let me explain first for a while. Okay. Okay. Jadi teman-teman ya, tadi pertama itu pertanyaan mengenai Fingo. Fingo setelah Indonesia mau kemana? Jadi Fingo setelah Indonesia itu tujuannya adalah negara Vietnam. Setelah Vietnam, Filipina. Setelah Filipina itu nanti ada Kamboja, ada Myanmar. Kamboja sama Myanmar sama. Ada Kamboja, ada Taiwan. Dan juga nanti kalau sudah buka di Taiwan, setelah itu mereka akan membuka saham. Membuka IPO, Nasdaq, dan Hong Kong. Vietnam. Lalu mungkin negara terakhir yang pernah saya dengar itu India, betul ya Mr. Lee? India itu after listing, after kita listed, sudah public listed. Okay. So the next issue itu voucher ya. Voucher ini belakangan ini kan berubah, polisinya jadi 90 hari. Itu karena voucher yang 180 hari itu terlalu lama dan tidak ada pembelanjaan. Jadi mereka mau mengepush supaya kita ada pembelanjaan. Dan juga kalau orang belanja nanti kan kita bisa kasih juga nih vouchernya ke shopper-shopper kita. Jadi kalau ada orang belanja, cashback kita otomatis semakin banyak gitu. Lalu nanti kalau sudah open di Indonesia, itu teman-teman nggak perlu khawatir karena nanti pas Indonesia buka, semua registrasi yang menggunakan handphone Indonesia itu voucher akan diperbarui selama 2 bulan. Oke? One more thing, Mr. Lee. This is the most important at the moment. Registering by handphone. Yes. Registering by handphone is quite hard. So we have to register by using Gmail or Facebook, right? Okay. Last one is a temporary short-term measurement. Short-term, okay. Because but the verification code can be sent by WhatsApp or not, Mr. Lee? WhatsApp, that one we still active. Don't worry about that. We try to find a best way because SMS now costing too much already, too costly. The SMS one thing. Secondly, there is no guarantee able to receive by SMS. So we cut off. We're using the Gmail first. Then we are trying to expose the social media like WhatsApp and to how to receive the verification code. You give me some time, about a few weeks, to settle this issue. So the IT department is settling the issue, right? Yes. Now they are really listen to our voice. So they need a week so to settle this. Oke, jadi mengenai registrasi by phone, itu dia ada kendala di operator dan juga kendala biaya. Karena ini international call gitu ya. Jadi biayanya bisa 2 kali bahkan 3 kali lipat. Apalagi misalnya orang yang pertama kali minta kode, lalu ternyata dia terlambat masukin kodenya, itu bisa 2-3 kali. Jadi cost-nya itu nggak efisien. Jadi mereka sedang mengerjakan sebuah sistem supaya nanti verification code-nya mungkin bisa by WhatsApp atau
cara lain gitu. Mohon sabar untuk sementara waktu karena tim IT-nya sedang bekerja. Oke, oke, that's it, Mr. Lee. Yes. Actually, Yes. lots of questions, but we cannot. Never mind, Eric. Let me, because I saw a lot of questions dekat Yes. sini, all the chat, you know, I try to answer as many as possible. So give me some time. So first thing, someone asked me, why launch Fingo Malaysia first before Fingo Indonesia? Okay, very good. Because Jackie cannot speak English, cannot speak Bahasa Indonesia, cannot speak Bahasa Malaysia. He only speak Bahasa Mandarin. And in Malaysia, of course, we are big elite lucky. We can speak Cantonese, Hokkien, Mandarin. We can speak English. We can speak Malay. So they choose Malaysia first thing. Then from Malaysia, we are helping them to expand to ASEAN, like to Thailand first, then to Indonesia, to Singapore, Brunei, then to Vietnam, Laos, Myanmar, Philippines, and also Taiwan. That's one of the reasons. So secondly, someone asked me, is his the delay because of the candidate of GM? No, because on hand mereka sudah ada candidate GM Indonesia, orang Indonesians, dia connect with Jack E. I better give it to Jack E sendiri go and interview. This is his company, so I hope that you all give a patience. So about Jack E insists you want to go to Jakarta first to meet the GM, only start ASAP, move very fast. So this is what I get from Jack E. So dia bukan tanah buka, legality kita sudah ready, standby, everything. Once GM interview, confirm, employ, Jack E say, then we will go for everything. Okay, let me explain for a while. Yes, so, yes. Jadi yang tadi menanyakan legalitas Indonesia, itu seperti yang Mr. Lee sudah bilang tadi, Mr. Jackie sudah punya koneksi dengan Indonesia, sudah punya calon kandidat GM, dan juga legalitas semua sudah diatur, ya. Jadi intinya mereka harus datang ke Indonesia tanda tangan, itu paling penting. They have to come to sign up the paperwork. It's not that ini bukan paperwork yang belum selesai, legalitas yang belum ada, bukan. Karena Fingo, Jackie itu sudah memiliki teman di Indonesia, mereka sudah atur. Buktinya satu, label Fingo sudah trademark, sudah masuk ke Ditjen Haki, ya. Dan legalitas yang lain itu sudah ada. GM-nya pun sudah ada, kandidatnya sudah ada. Jadi Jackie itu tinggal datang ke Indonesia untuk atur semuanya, semua selesai, begitu. Like that, ya, Mr. Lee? Yes, yes. So we supposed to come like February or by April. That's what I told you and Pak Amy. We want to come ASAP after Chinese New Year, Tionghoa Tahun Baru. So now because of COVID, we also cannot go. Now Malaysia cannot go out. China also cannot come in. Yes, this is why. So okay. So maybe one more thing. One question very important from your Indonesia team. People are asking now, shoppers so many already. How can they shopping? I'm sorry, right now, like Singapore, they only can shopping through Fingo Malaysia platform right now. So the product they send in by the affiliate. So now that is the issue. So I'm sorry now, shopper Indonesia, you cannot shopping yet, but give us until end of this year. We will launch ASAP. Very important because of the product. Indonesia, China product, we cannot go in so easy. I think you all know that. So kita kena ada satu supply. Product pajak. Supply dekat Indonesia semua sekali. Okay, so any questions? But in Thailand is normal, right? In Thailand, normal. Okay, Thailand's different from Indonesia. You see, Thailand is a open market near to China. They have many rule and regulation. They allow China product to come in. And yes, they don't have restriction at customs. So many no restriction. So China product can bring in so easily. So you see Lazada in ASEAN, the most highly sold in Thailand. Oh, okay.
So see why? Because Alibaba there. So this is the issue. So Indonesia is Tokopedia and it's a local e-shopping, not Lazada, not Shopee. Yes. Oke. So Pak Amiruddin ada pertanyaan, Pak Amiruddin mungkin ada pertanyaan dari Bapak. Oh iya. Bro Ari, Mr. Lee, ini ada juga yang WhatsApp saya ya, Japri ya. Ada juga yang mengajukan untuk GPEG, apakah bisa ditambah untuk variabelnya, variasi GPEG-nya? Oh, okay. GPEG ni saya nak bagi jelas satu explanation sebab GPEG ni dia memang target untuk Malaysia market. Dia ada bahagi 4 kategori. Selain daripada kita klasikal RM199, kita ada 99, ada 129, ada 169. Kenapa ada sebab ni? Sebab kenapa ada banyak kategori? Sebab dekat Malaysia tak semacam Indonesia. Ramai dekat Malaysia, ramai dekat kampung-kampung. Maksud tu rural area. Kampung-kampung mereka kebanyakan tak mampu 199. Mereka nampak ini satu cara untuk bina usahawan tapi tak ada modal. Tapi kita cakap bukan modal sedangkan mereka cakap tak ada. Kita makan pun. So kita rancangkan 99, dalam 2 tahun you kena lagi belanja RM100 lah. 2 tahun untuk bagi kumpul sekali 199 untuk jadi sebagai PS kekal. So kita bagi satu peluang untuk pemuda, young generation 99 start sekarang, binakan perniagaan e-dagang. Sementara 2 tahun lagi belanja RM100 lagi untuk penuhi syarat sebagai PS. Tapi dekat Indonesia 199 nanti ini terpulang kepada GM Indonesia untuk cadang kepada HQ. Yang mana satu nak kekal, yang mana satu nak tambah lagi. Tak semestinya mesti ikut Malaysia ataupun Thailand. Yang paling penting itu ikut market demand, ya. Fahmi? Iya, kalau jelas ya. Ya, jelas Mr. Lee, thank you. Udah, Pak Amir ya. Iya. Ada satu lagi, ini yang Japri saya, yang direct message ya. Ini adalah para leader ya. Jadi para leader itu bertanya sama saya rewarding ya untuk mereka yang achievement ya berprestasi ya di Vingo misalnya. Apakah ada reward untuk mereka, untuk para leader? Ada yang tanya sama saya. Oke. Maksud saya tak berapa faham ya. Maksud apa? Maksud tu travel ataupun apa? Melancong? Iya. Apakah ada rewarding dari Vingo? Rewarding entah itu traveling atau dan sebagainya ya, atau giving ya untuk mereka para affiliate yang dia good achievement ya, best achievement gitu ya, untuk mereka yang para affiliate di Indonesia. Oh, itu the best achievement yang tu kita ada dekat Malaysia. Ada 2 cara. Satu, tahun lepas ada achievement bagus punya affiliates, kita sudah ajar mereka pergi HQ dekat Hangzhou, China. Tapi bukan semua 80-80. Ini satu cara. Yang cara kedua, sekarang dekat Malaysia ada satu program baru panggil Brand Deal. Saya tak nak Indonesia team start dulu sebab itu lebih complicated. Tunggu dulu. Jangan gesa-gesa masuk. So itu Brand Deal, dia semacam satu affiliate program. Dia di dalam ada macam group incentive. Group sales incentive, tapi itu lebih complicated. So saya tak nak bincang sini. So dia ada cara-cara yang boleh sesuai dengan Vingo Indonesia. Kalau GM baru yang masuk, dia akan cadangkan. Jangan risau. Baik, Pak Ari, ada lagi yang mau tanya? Banyak soalan, tak apa. Eric, Pak Amir, you kumpulkan semua soalan. Saya akan typekan keluar bagi Pak Eric. Nanti you translate untuk saya bagi mereka.
jangan sebab saya tak dapat jawab semua. Nanti you kumpulkan semua, you bagi saya akan bagikan jawapan. I don't give you the answer. Oke. Oke, ya, siap. Yes. And one more thing, by the time kita launchkan kantor di Jakarta, kita akan buatkan penyampaian persembahan ataupun briefing dekat Jakarta. This is a promise. Don't worry. I will personally guide the GM of Indonesia to bring up ASAP dekat Fingo Indonesia. So this is very important. Kita akan support Sunny. Yeah. We have to be patient for the pandemic. Yes. Ya, oke, Bori ya, clear ya. Oke. Iya, Mr. Lee, yes. Kami dari tim ucapkan banyak terima kasih ya atas support dari tim manajemen Malaysia kepada kami ya, dan saya tahu betul ya dari awal pergerakan kami dari Desember ya, banyak sekali membantu kami ya, dan juga terakhir di bulan Maret tim manajemen itu menepati janji ya akan membantu withdrawal ya untuk tim di Indonesia. Dan kami sangat thank you ya, sangat happy gitu. Dan juga dari pihak manajemen juga membantu kami dari segi kargo itu terima kasih, alhamdulillah ya. Terima kasih. Sangat membantu kami semua ya. Oke. Dan mohon dukungan selalu ya dari Miss Lee untuk tim di Indonesia, jangan pernah bosan ya. Nanti apabila ada apa-apa kami akan sampaikan langsung ke Miss Lee ya. Saya rasa cukup ya teman-teman. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mr. Lee, Mr. Terima kasih Mr. Lee. Terima kasih. Sampai ketemu. Oke, jumpa lagi. Ya, see you Mr. Lee. Bye. Yo. Oke, teman-teman, kembali ke host yang luar biasa ya, Pak Rusdi ya.